नमस्कार जय जगन्नाथ लिमास किचन को आपण मानक स्वागत। मुझे आपण गोटे लाउर सुंदर रेसिपी नहीं आसी जो आम बिल्कुल भी कौन मसला ये यूज करवा ना किंतु तरकारी एत टेस्टी लगे जो लोग खावाई पसंद कर लाउ से हाथ चाटिकी खाइबे बहुत ही टेस्टी लगे लाउ सतुला। यही सतुलाटी आप रुटी भात परोटा सबुथ खाईपारे सबुथ खावाई गोटे परफेक्ट रेसिपी। वीडियोटी को स्किप न करी मूल शेष पर्यंत देखूँ। वीडियोटी जब भल लगे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को गोटे लाइक करेंगे। चलतु देखा मुझे क्यों प्रोसेस रे बनी लाउ सतुलाटी एवं कौन कौन सब व्यवहार करी। प्रथमे से मुझे गोटे लाउ एवं गोटे आलू एवं दुईटी टमाटो गोटे पियाज एवं ता सहित गोटे रसुण। प्रथमे आम लाउ को काटी नबा एवं लाउरू चोपा छड़े नबा एवं लाउ को छोट छोट खंड करके काटी नबा। लाउ छोट छोट खंड करके काटी नबा द्वारा बहुत जल्दी सीझी जाए, बहुत कम समय में बनी जाए लाउ तरकारी। यही तरकारी बनवा बहुत सहज और बहुत कम समय में होता है कि बहुत टेस्टी होता है। मुझे जो प्रोसेस बनी आपड़ी से प्रोसेस बनइबे ताहले आपन को निहाती जिते बेले भी लाउ आणवे ताहले ये रेसिपी बनवाई निश्चय इच्छा हे कहीं रेसिपी बनवा बहुत सहज खावाई बहुत ही टेस्टी। ये देखो मु लाउरू चोपा भल भाव छड़े नहीं लाउरू चोपा छड़े नेलापर आम छोट छोट सरू सरू खंड करके काटी नबा। यही तरकारी आम कौन मसला व्यवहार करवा नहीं जमीती कि अदा रसुण पेस्ट कि कौन गुंड मसला केवल आमर ये अल्प किसी गुंड मसला तरकारी प्रस्तुत हो जो भाव में मु वीडियो रे काटुची परिबा पर ठीक से भली देखिकी जानि पारुथिबे सेतिकी छोट छोट खंड करके काटिबे। लाउ बड़ खंड करदेले टिके सिजिबा पई टाइम लागे सेतिपई मुइठी पूरा छोट छोट खंड करके सरू सरू करके काटि नेछि। ठीक से भली भाव में लाउ को सब मुइठी काटि नेबी। एबे लाउ को मु पानी रे पकई नेछि। मुइठी सब लाउ को काटि नेछि काहेकि ना लाउ रोसई कला बेले बहुत कमी जाय थाए सेतिपई मु गोटे लाउ को पूरा काटि नेछि। तापर एठी आलू को मध्य काटि नेछि। आलू को टिके बड़ साइज रे करके काटिछि काहेकि ना लाउ सिजिबा भितर आलू आराम से सीझीज। लाउरू बहुत सारा पानी बाहरी थाए, पानी बाहर भितर आलू बहुत भल भाव में सीझीज। ये आलू को काटी सारा आम परिवा को भल भाव में धोई नबा और गोटे प्लेट को बाहर कर नबा। आपण मैंने लाउ को केबे एभली भाव में ट्राए करजंती कि नहीं मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे। जदि ट्राए करिथिबे ताले तो जानिथिबे यार टेस्टटा केते बढ़िया आ केते भल लागे खाइबा पई देह पई भी बहुत हितकर। बहुत कम तेल मसला रे मथे आम एटा बनैचंती। एमितिरे भी कहवाई गले आम ये कौन मसला व्यवहार करना केवल पियाज रसुण देकी आम तरकारी बनवा। आपड़ जदि प्रत्येक दिन तरकारी बनईकी खाती ताहले एथिरे देह कौन भी खराब हबार नहीं। ये गैस ऑन करके मु गोटे कड़े बसई नहीं कड़े दे अधा छोट चामच पाखापाखि सोरिष तेल देलापर तेल टिके गरम हो गलापर आम से देदबा सबू परिबा को देलापर आम से देनबा स्वाद अनुसार लुण और हलदी गुंड। लुण आप लक्ष्य करके देवे कहीं लाउ सिझिला पर बहुत कमी जाए से आप लुण जिते लाउ पकाउं लक्ष्य करके ही लुण देवे ना परिवा टिके कमी आसला आप लुण दिंतु। मुझे मोर आवश्यक अनुसार लुण और हलदी गुंड नहीं एबे टिके एपट सेपट करके गोले नबा भल भाव लाउ को। तापर आम ताको कवर कर नबा। ये कवर खोलिकी 5 मिनिट पर देखूँ केते सारा पानी लाउरू बाहर स्टार्ट हो गलानी। एबे आमे आउ थरे एपट सेपट करके भल भाव में गोले नबा और आउ थरे कवर कर नबा परिबा सिझिला पर्यंत। लाउरे तो बहुत पानी बाहरी थाए से कड़े जमा भी लगे ना। आम पाखापाखि 10 ରୁ 15 मिनिट ये कवर कर नबा। 10-15 मिनिट पर आम कवर खोलिकी देखा परिबा भल भाव में सिझिला कि नहीं ना आपण मैंने चाहिए 10 मिनिट पर आपण कवर खोलिकी चेक करें लाउ केते सिझी आसलानी और पानी अच्छी कि नहीं लाउरे। ये आउ किसी समय पर देखूँ लाउरू मोर पानी सुखी आसलानी कमी आसलानी बहुत सारा पानी आ अल्प टिके अच्छी परिबा मध्य भल भाव में सिझी आसलानी। एबे आम से देदबा टमाटो। मुझे 2टी बड़ साइज टमाटो नहीं टमाटो मध्य मोर टिके खटा अच्छी देसी टमाटो जेहेतु मुझे टमाटो टिके खटा लगे लाउ सन्तुलाटी बहुत ही बढ़िया लगे से आपण टमाटो टिके अधिका करके नियंतु लाउ तरकारी टेस्ट बहुत ही भल आसो। टमाटो देलापर आम एबे आउ किछि समय मध्य कवर कर नबा। कवर कर नबा द्वारा टमाटो भल भाव में सीझीज और परिबा जहाँ बाकी थी भल भाव में सीझीज। ये देखूँ मु आलू एवं परिबा सबको टिके खड़िका साहाय्य चापी नौची परिबा भल भाव में सीझी तो जाइए किंतु ताको टिके मेल्ट कर नौची चापी नबा द्वारा तरकारी टिके लाउरी आलू भल भाव में मिसीज से मुझे परिबा को एपट सेपट बारंबार कर नौची। ये किसी समय पर आमर टमाटो भल भाव में सीझी जाइए। आम भी टमाटो को गोटे प्लेट को बाहर कर नबा और लाउ को गोटे प्लेट को बाहर कर नबा।
এইଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜମା ବି କରେଇରେ ପାଣି ନାହିଁ। ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ତଳ ଲାଗି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କରେଇରୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଲାଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲେ ଲାଉର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲଟା ସେଇଟା ଜମା ବି ତରକାରୀରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ କରେଇରୁ ଶୁଖିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଉକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଳେଇ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ଲାଉ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଲାଉର ବାସ୍ନା ଜମା ବି ଆସିବ ନାହିଁ। କେହି ଖାଇଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ବୋଲି। ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ୟାର ଟେଷ୍ଟ। ଲାଉ ନ ସନ୍ତୁଳିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଲାଉକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଲାଉକୁ ବାହାର କରି ନେଲା ପରେ ସେ କରେଇରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ନେଇଛି, ଗୋଟେ କପ୍ ପାଖାପାଖି। ଏବେ କରେଇକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା ଏବଂ ଏ ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଲାଉରେ ଦେଇନେବା ଏ ପାଣିକୁ, କାହିଁକିନା ତରକାରୀ ଆମର ବହୁତ ଶୁଖିଲା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଉରେ ପୁଣି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ପାଣିକି ଦେଇ ନେଇଛି ତରକାରୀରେ ଏବଂ ସେଇ କରେଇରେ ଦେଇ ନେଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇନେବା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଏବଂ ତା ସହିତ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ। ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ପିଆଜକୁ କରେଇରେ ଦେଇନେବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଏଇଠି ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇନେବା ରସୁଣକୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ରସୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ତରକାରୀରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଅଧିକା ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରସୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସୁଣ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛେଚି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଛେଚି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରଖିକି ଛେଚି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇକି ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ସହିତ କଷି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ ପରିବା ସହିତ ନ ସିଝେଇକି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପରିବା ସହିତ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ବନେଇଯିବ ଏଇ ତରକାରୀଟି ଆମର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ମସଲା କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ତରକାରୀଟି ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇନେବା ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଲାଉ ଏବଂ ଆଳୁକୁ। ଲାଉ ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କଭର୍ କରି ନେବା, ଯେମିତି ମସଲା ସବୁ ତରକାରୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି କଭର୍ କରି ନେଇଛି। ତରକାରୀଟି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା এই ତରକାରୀ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ এই ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।